Dobrodošli, dragi moji. Ako nikada niste pravili pogaču ili nemate iskustva sa testom, ovo je pravi recept za početak. Pravi se od osnovnih sastojaka koje svi imamo u kući: mlijeko, jogurt i malo maslaca. A rezultat je vazdušasta unutrašnjost i nežna zlatna korica. Ovo je pogača koja lepo uspeva i ne traži mnogo vremena ni posebne veštine. Odlična je kada poželite nešto domaće uz ručak ili večeru, ali kada vam dolaze gosti pa želite da ih obradujete toplom, sveže pečenom pogačom. U posudu sipati 450 ml toplog mlijeka, dodati 1 kvasac i 1,5 kašiku šećera. Sve dobro promešati. Dodati 150 ml jogurta. Možete ga malo ugrejati da bude mlak ili koristiti na sobnoj temperaturi. Postepeno dodavati 800 g mekog pšeničnog brašna. Dodati 1 malu kašičicu soli. Dodati 50 g maslaca ili margarina sobne temperature. Dodajte ostatak brašna i umesite grubo testo, tek toliko da se svi sastojci sjedine. Nije potrebno dugo mesiti jer će testo u ovom trenutku biti veoma meko. Prekrijte ga folijom i krpom i ostavite da odmori oko 15 minuta, da se testo opusti i da se lepo razvije gluten. Nakon 15 minuta pospite malo brašna na radnu površinu i pospite brašno preko testa. Prebacite testo na radnu površinu i umesite ga uz minimalno dodavanje brašna po potrebi. U početku će testo biti pomalo lepljivo, ali kako ga budete mesili postaće sve glatkije i lepše. Mesite dok ne dobijete glatko i ujednačeno testo. Posudu lagano nauljiti, staviti testo, prekriti folijom i krpom i ostaviti da naraste oko 40 minuta, odnosno dok se lepo ne udvostruči. Kada je testo naraslo, pospite malo brašna na radnu površinu. Prebacite testo, samo ga malo oblikujte i podelite na 7 delova. Svaki deo testa oblikujte u lopticu. Kada oblikujete sve loptice, pripremite tepsiju i obložite papirom za pečenje.
svaku lopticu razvucite oklagijom, kao kad pravite kiflice. Zatim testo isecite na trakice, ali sitnije nego za kiflice. Samo umotajte kao kad pravite kiflice. Tako pripremljene komade ređajte u tepsiju, kao što vam pokazujem. Ponavljajte isti postupak dok ne popunite celu tepsiju. Kada poređate sve komade, bit će malo razmaka, ali ne brinite, testo će još da naraste i popunit će sve lepo. Prekrijte krpom i ostavite oko 30 minuta da se udvostruči. U jedno žumance dodati 1 kašiku mlijeka i sve dobro promešati. Nadošlo testo premazati pripremljenom smesom žumanceta i mlijeka. Po želji pogaču možete posuti semenkama ili je ostaviti bez ičega, sve je stvar ukusa. Zagrejati rernu na 180 stepeni i peći oko 25 minuta ili dok lepo ne porumeni. Kada je pogača pečena i lepo porumeni, odmah je premazati rastopljenim maslacem. Zatim je prekrijte i ostavite oko 10 do 15 minuta da omekša. Dragi moji, ova ukusna pogača koja se tako jednostavno priprema je gotova. Ne trebaju velike količine maslaca da bi bila tako mekana. Ide samo 50 grama maslaca, mlijeko i malo jogurta. Ne ide ulje i ne idu jaja. A rezultat je neverovatan. Toliko je meka i nežna, skoro kao pena. Zaista jedna jednostavna pogača koja se topi u ustima. Novima želim srdačnu dobrodošlicu. Ako vam se dopao ovaj recept, zapratite kanal Čarobna varjača. Želim vam sve najlepše, puno uspeha u kuhinji i da vam uvek sve lepo uspeva.
Dragi moji, puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.